भारती भाविथिला कि घर को चारि चारिटा बहु आसीबे तो घरे आउ हस खुशी अभाव रहिबनी आउ ताकु टिकिए आराम भी मिल जिवो। ये चली जीवा परठारू मु एकुटिया घर संभाळुची मते टिके एबे मुक्ति दरकार मु टिकिए आराम करिबी। से तार चारि पुओं को एक कथा कहला। सतरे भारती पूरा जीवन केवल परिश्रम ही करि आसीछि। तार चतुर्थ पुओ जन्म हेबा परे ता स्वामी मरि जाइथिले आउ ता परठारू भारती को घर काम सहित दुकान भी संभाळिबा को पडुथिला। आउ तापरे बड़ होई ता पुओ माने निज निजर दुकान खोलिले। ता बड़ पुओ सौरभ कहिला, हाँ माँ ठीक कथा कहूची एबे हमरो बाहा हे जिबा उचित। हाँ माँ आमे बाहाघर पाई रेडी अछु तू झियो देखिबा आरंभ करि दे। एक कथा सुनी भारती मनरे आश्वासन आसिला। सी झियो देखिबा आरंभ कला आउ गोटिए मास भितरे चारि जनकर बाहाघर फाइनल होई गला आउ गोटिए दिन रे चारि भाईंकर बाहाघर भी होई गला। से दिन राति रे भारती शांति रे टिके निश्वास मारिला। एबे मु गड़ ऊपर गड़ रखी आराम रे बसी पारिबी शांति रे निश्वास मारी पारिबी। मो घर को चारि बहुत सारा आसी जाइछंती एबे से माने घर संभाळिबे। शीत दिन आसी जाइछि गोटे बहु मो पई चाहा बनेइबो तो आउ गोटे बहु पकोड़ी छाणिबो एमिति ही खुशी खुशी मो जीवन बीती जीवो। भारती से झियो घर वालांकठू यौतुक भी नहीं नथिला। से केवल गोटे ही जिनिस चाहुथिला सेटा होछि शांति। एबे तो मोर चारि बहु मिली मिसी रुहंतु आउ मो घर को स्वर्ग बनांतु बास मते आउ किछि दरकार नहीं। किंतु भारती को कौन जना थिला कि ता बहु माने मने मने निजको स्वर्गर अप्सरा भाबुछंती बोली। बाहाघर पर दिन ठारू ही चारि जनकर नखरा आरंभ होई गला। सकाळु सकाळु भारतीर चारि पुओ निज निजर दुकान जीवा पई बाहरी पड़िले। भारती ता बहु मानंकु कहिला, बहु शीघ्र शीघ्र जलखिया बनाओ मो पुओ मानंकु कामरे जीवार अछि। एक कथा सुनी बड़ बहु दीप्ति मझिया बहु संगीता को कहिला, संगीता रोसई घर को जा आउ खाइबा बना। नाई दीदी मु रोसई करि परिबिनी निया पाखकु गले मोर गरा रंग कला पड़ी जिवो। अरे बाप रे महारानी आउ जदि रंगर एते चिंता थिला ताहले बाहा काहे कि हेलु। अरे अरे ताहले मु भी तो गरी मु काहे कि खाइबा बनेबी मो रंग भी तो खराब हो जीव ना। हाँ हाँ तुमे माने समस्ते गरी आउ मु जेमिति कोइला खणी रे जन्म हेइची मु भी तो बनै पारबिनी ना खाइबा। ताहले मु भी बनेबिनी जा देखिबी किए खाइबा बनेइबो। एई कथा को नेई चारि बहुंको भितरे झगड़ा लागि गला आउ केही भी रोसई कलेनी। माँ माँ भोक लगुची दुकान भी जीवार अछि आम जलखिया कहीं आजी जाए तो केबे सकाळ खाइबारे डेरी हेइनी। रह बापा मु देखुची कौन हेइची। बहु कथा कौन एबे जाए कौन खाइबा तैयारी हेइनी। नाई माँ केही भी खाइबा बनेइबा को राजी नहंती समस्ते भारी गोरा ना निया पाखकु गले कला पड़ी जिबे कहउचंती। अरे ये सब कौन कहूच तुमे माने बड़ बहु तू हेलु ए घरर बड़ तेणु आजिर खाइबाटा तू बनेई दे तापरे मु देखिबी आउ किए कौन बनेइबो। नाई मु काहे की बनेइबी मु घरर बड़ हेली तो कौन हे गला सब किछि मु करि परिबिनी। समस्ते खाइबा बनेइबा पई मना करिदेले तो भारती को ही रोसई घर को जीवा को पड़िला। ता पुओ मानंक पई से जलखिया बनेई देला किंतु तथापि ता पुओ माने तारी ऊपर ही रागी हेले। कौन माँ आज एते डेरी कौन पई होई गला। एक कथा तुमे तुम स्त्री मानंकु कुह केही भी रोसई करबा पई प्रस्तुत ही नाहंती। कौन माँ एबे आमे दुकान छाड़ी घर झगड़ा मेंटेइबु ना कौन तू ही संभाल ना ए सब कथा। एमिति कही चारि जण खाइबा खाई दुकान पई बाहरी गले। बिचारी भारती दुई पक्षरु फसी गला। बहु रोसईटा मु करिदेली एबे बासन धोइबार काम तुम मानंकर। मु धोई परिबिनी माँ मु बाहाघर पई नेल एक्सटेंशन करैथिली मोर नेल पेंट नेल पॉलिश सब खराब हे जिवो एमिति रे। मो हाथ केते नरम देखिले माँ बासन धोइले या अवस्था रहिबो तो। ये दुई जण बासन धोइबेनी तो मु भी धोइबिनी।
ହଁ ତ ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି ସବୁ କିଛି, ମତେ ହିଁ କାହିଁକି ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ? ଭାରତୀ ଭାବିଥିଲା ଘରକୁ ବୋହୂମାନେ ଆସିଲେ କାମରୁ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଭାରତୀର କାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ 5 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 5 ଜଣଙ୍କର ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ତ 9 ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ପୁଣି 9 ଜଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କେମିତି କାମ ଚୋରଣୀ ବୋହୂ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ, ମୋର ତ ଚିନ୍ତା ହିଁ ବଢିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି? ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେମାନେ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଘର କଥାରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ ଓଲଟା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ମା, ମୋ ଖାଇବା ଥାଳିଟା ବାଢିକି ମୋ ରୁମକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୋ ଗୋଡରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି। ମା, ମୋ ଖାଇବା ବି ଟିକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ମା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଆଣିଦେବେ। ମୋର ଖାଇବା ବି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି କାମ କରିବି? ଆଉ ତ କାହିଁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭାରତୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ ତ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। 2 ମିନିଟ୍ ବି ବସିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ୟାଠୁ ତ ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ମତେ ଏତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ତ ପଡୁନଥିଲା ନା। ଭାରତୀକୁ ଭୋର ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଧାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ବି ଧୋଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ରାତି ଦିନ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାମ କରୁ କରୁ ଭାରତୀ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲା। ଭାରତୀ ବେହୋସ ହୋଇ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପୁଅମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ। ସୌରଭ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ବାଥରୁମରେ ତା ମାକୁ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା। ମା, କଣ ହେଲା ମା, କଣ ହେଲା ତୁମର? ସେ ତା ମାକୁ ବାହୁରେ ଉଠେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଭାରତୀର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ଭାରତୀର 4 ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ମାର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଯତ୍ନ ବି ନେଇ ପାରିବନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଜି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ। ଚାଲ ବାହାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କରନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 4 ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାରତୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଭାରତୀ 4ଟା ବୋହୂର ମେଳରେ ଆରାମରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।